Mayong udto mga kaigalaan, mga kaigsunan, ug padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo ug nini nga buntag o nini nga udto magsugod ako og lain naman nga topiko mao na ang kalipay. So ning atong pagtuon atong ibalik sa atong pahinumdom o pahinumdom nga nagatuon kita sa mga attitudes of the heart, ang dili ang gawas nga mga ginahimo sa Kristohanon, kundi unsa ang pagka-Kristohanon sa sulod sa kasing-kasing. Mo na nga gahisgot kita og pagtuo, pagsunod, growth, self-discipline, paghigugma nya karon na sad kalipay. Kini mga bunga ni sa balaan nga espiritu nga giingon sa Galacia 5 bersikulo 22, no? Ang bunga sa balaan nga espiritu di niya to bunga. So ako lang pinunduin tanan nga dili ta maka produce ani, di ta maka di ni gikan sa tuwa mismo, gihatag ni sa balaan nga espiritu kanato. Now kini nga topiko sa joy importante ni kay mo ini ang gipangita sa mga tao karon, sa diin sila malipay, di ba? May mga tao mingon nga o mga ginikanan mingon nga naa na sa atong pahinumdum sa oras TV na kung saan ka masaya susuportahan kita. So nangita gyud mga tao og kalipay. Pero basin ang kalipay nga atong na atong nasabtan, atong nahangpan, lain sa kalipay nga gisgutan sa pulong sa Ginoo. Na may gingon nga happiness, na apoy joy. Kanang atong focus karon kanang joy, dili kanang happiness. Kanang happiness nagdepende na sa happenings, mga material, mga bagay, atong mga butang nga naangkon, mga makita din sa kalibutan, kana ang mga giapas sa mga tao karon, daghang kwarta, daghang kitagayunan, may mga propiedad, may sakyanan, may balay, mayo ilang panglawas, diha na pasad ang ilang kalipay mo na mga happiness, no? For example, mag-birthday, palit og lechon niya, mag-happy-happy. Pero pagkaugma, kay giutang ang lechon, nawa ng happy-happy, nawa ang kalipay. So, kining kalipay nga atong mahisgutan karon, dili ni pareha sa happiness, kanang dili nagdepende sa ato sirkumstansya o sa atong palibot o sa nakakatabo. Dili ni makuha sa gawas sa sirkumstansya. Kay mahimong mabalhin ang atong sirkumstansya, magbag-o ang atong kahimtangan, mawa po na po ng kalipay. Kini outworking ni sa Holy Spirit, sa akong nanggiingon, trabaho ni sa balang espiritu sa ato kasing-kasing, na maski naatay giatubang ang mga problema o mga soliran, naagya po ning kalipay. Kay statement ni sa kasing-kasing sa isa-usa ka Kristohanon nga tama o mayo iya relasyon sa balaan nga espiritu. So sa sulod ni gitawag niya nato nga inward contentment and pleasure nga makuha nato ni sa kay Ginoong Jesucristo sa balaan nga espiritu. Ingon sa 1 Tesalonica 5:16, kanus-aman ta magmalipayon, ingon din tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus, buot sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay sa tanang panahon. Gisundan po ni Pablo sa Filipos 4 bersikulo 4, ngaingon niya din na paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko paglipay kamo. Doon na ba'y mga butang nga atong giapas nga mo'y makalipay nato nga mao po na nga kumawa sa tua, mawa atong kalipay. Kung di nato na naabot, di ta magmalipayon. Unsa man nga mga habits or butang or mga
ginakabuot sa tao di sa kalibutan nga mao po na niya atong gikabuot nga usay mawa, no? Halimbawa, kung natay sakyanan nga bag-o, magkadaan man na. Kung nakay cellphone nga bag-o, kawaton po na or maguba. Basta butang ni sa kalibutan, kini kalibutan magdugay. Naatay mga naangkon ni sa kalibutan, ato man ang biyaan, no? Kung may mga dala na to sa lubnganan. So, tanan din sa kalibutan, umalagi lang yun, lumalabay lang. So, unta ato ng pamalandungan, kung diin ba napasad, diin ba na, unsa may foundation nga magmalipayon kita. So, nini ka buntag atong tunan kung unsa ang mga rason nga no magmalipayon kita bilang Kristiyano. Kini nga mga rason para ni sa mga Kristiyano, katong tinuray nga naka-ila ni Kristo, nakadawat ni Kristo, makaingon din siya nga, Kristohanon ako, tungod kay nagtuog yung ko, gidawatan ako sa Ginoong Kristo. Okay, naatay mga rason, nga no nga magkalipay kita, nakita ni Joy. Una, magkalipay kita, tungod kay napasig-uli na kita sa Ginoo. We are reconciled with God. Sa Roma 5, versikulo 10, hangtod sa 11, ako ning basahon, kaniadto mga kaaway kita sa Dios apan pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, nahibalik na ang atong maayo nga relasyon kaniya. Ug karon nga may maayo na kita nga relasyon sa Dios, labi pang luwason niya kita pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Ug dili kay kana lang, malipayon usab kita karon sa atong relasyon sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya, nahibalik na ang atong maayong relasyon sa Dios. O kanang termino nga reconciliation, reconcile, nahibalik ang atong relasyon sa Ginoo. Buting nun nga duha ka binuhat nagkaaway sa una. Nagkabungol o nabugto ang ilang mayong relasyon. Unya nagbalikan. Buting nun nga na pasig-uli. Okay? Kita, refer kita sa unang na makasasala kita nga nahimulag o kaaway sa Dios. Dili lang ordinaryo nga nahimulag, kundi kaaway sa Dios. Gitawagan ni nga alienated sa Ephesus, no? Ang alienated buting nun nga foreigner kita, wa kita relasyon sa atong Ginoo. Pero sa panahon nga midawat kita ni Ginoong Kristo, nga atong Ginoo maluluwas, napasig-uli, nabalik ang atong relasyon sa iya. Sa kay Kristo kita pinaagi sa iyang gihimo sa cross o sa hingpit nga sakripisyo na reconcile kita kaniya. So pinakauna nga rason nga magmalipayon kita tungod kay na-reconcile kita sa Ginoo, napabalik, napasig-uli. Pareha sa inyo, basin man kung may mga relasyon ka mo sa una, mga asawa tungod sa mga pangitabo, nagkabungol, nagkabingkil, na magtingganay. Pero sa grasya sa Ginoo, sa pag-igugma sa Ginoo, paglihok sa Ginoo, pwede na magbalik. Wala may imposible nga di mahimuon sa Ginoo. So, dako ta kay kalipay basta may mga panghitabo yung nana nga nag-away, gipasig-uli. Atong una-una nga ang Ginoo nato, siya Ginoo nga nag-heal ba. Ayuhon niya ang mga naguba nga relasyon, ayuhon niya ang atong mga nakawatak-watak ng kinabuhi. So, mao ni business sa Ginoo. He is going to reconcile and rebuild, ipabalik kita niya. So, hinatunta nga nakasigurado ka sa imo sitwasyon karon nga nahibalik ka sa Ginoo tungod sa imong pagtuo kay Kristo. Okay, mao nang una. Ikaduha, nagakalipay tungod kay naatay kinabuhi nga walay katapusan. Naatay kasiguruhan. Kinabuhi nga walay katapusan. Now, di na nanako kayo bat-bat kun unsa ngano nga
na atay kinabuhing walay katapusan kay ato nang agian nga mga leksyon. Ang atong kaluwasan dili hatag bawi nga pag-ingon sa Ginoo nga bisan kinsa nga mudawat kay Kristo mahatagan og kinabuhi nga walay katapusan, dili na malaglag sa impyerno. Atong gituan na nga tinuod na dili na nga basin mabugto or maputol nga relasyon. Kaya kung maputol ganina, di na everlasting, di na nga walay katapusan. Kaya kanang everlasting life, di na maputol. Continuous ba? Walay katapusan. Now, sa istorya sa Lucas 10, mayroon na ako'y basahon nga bersikulo diri, Lucas 10:20. Before ko ni basahon, taga mo background nga kini nga bahin sa Lucas. Gipadala ni Kristo ang mga gitutunan niya 2 by 2. Sitinta sila no nga paglakat kamo sangyaw kamo sa diin kamo nga mga lugar nga dito kamo. Unya nanglakat sila kay send off sila sa Ginoo. Ni Ginoong Kristo. Tapos niya itong ilang mission, nagbalik sila niya, lipay kayo sila. Kay ang mga demonyo, ilang gi-exorcise, may mga masakiton, ilang giayo, may mga daghan sila mga makatilingala nga mga butang nga gihimo dito sa mga lugar nga ilang giadtuan. Pero mo niingon ni Ginoong Kristo sa ila. Lucas 10:20. Apan ayaw kamo paglipay tungod kay ang mga daotang espiritu mituman kaninyo. Kundili paglipay kamo kay ang inyong ngalan nahisulat na dito sa langit. No. So may kalipay sa mga tao ni sa kalibutan. Mao nilang kalipay nga may gahom sila nga na sila kwarta, na sila mga kabtangan, na sila na-promote sila sa ilang trabaho, na sila may posisyon sa ilang trabaho. Now, dili ko nag-ingon nga, dili kita malipay kung ihatag na sa Ginoo, bendisyonan kita, panalanginan kita sa Ginoong Yunana. Pero, ingon ni Ginoong Kristo din nga, inyong gibuntog ang dautan nga espiritu, daghan kamong nahimo nga mga katilangan ng butang, pero ayaw ko mo paglipay niya na. Ang inyong kalipayan, ng inyong ngalan, na hisulat na dito sa langit. So, dapat maunay rason nga malipayon kamo. So, atong una-unaon no, nga gipunit lang kita sa lapok, gitagaan kita o otoridad o gisagop kita sa pamilya sa Ginoo. Naanatay giingon sa Roma 8:16 o 17 nga mga manunubli na kita sa katigayunan sa langit. Mao gyud na ang usa sa mga rason nga matlipay kita nga mga Kristiyanon. Dili material, dili tawhanon nga mga butang nga dadawat nato. Of course, God can bless. Pero kung kuhaon na sa Ginoo, di na itugod sa Ginoo nga maabot, dili na ka ikakumparar ka na sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato. Gisulat na ang atong ngalan dito sa gingharian. Kung kita nakadawat ni Ginoong Kristo. Okay. Ang ikatulo, nagkalipay kita tungod kay ang saad sa Ginoo nga kita may sama kay Kristo. No, dili ni masama nga parehata Dios kita, pareha ni Kristo, kundi ang atong kinabuhi may sama sa Ginoong Kristo. Kana bang gitawag nato maghamtong ba? Natunan sa atong pagtuon sa pagtubo nato bilang mga Kristohanon. Sa Roma 5:2 akong basahon, pinaagi kaniya og tungod sa atong pagtuo nakadawat kita niini nga grasya o malipayon kita diha sa paglaom nga makaambit kita sa iyang pagkahalangdon. Makaambit kita sa kanyang pagkahalangdon. Now, ang
ang Ginoo nagabuot, iya nakabubuton nga kita madihon ba, mamold kita nga may sama ang atong kinabuhi sa kay Ginoong Jesucristo. Dili kita hingpit, wala may hingpit nga Kristiyano nga di makasala. Kuri nagtubo kita na maghamtong kita. Na anto nang natunan sa Spiritual Growth Series nga ang atong pagkahamtong pinaagi gyud sa balang espiritu sa pulong sa Dios nga mahimo ang atong kinaiya katulad kay Kristo Jesus, no? May mga bata nga na mga maggusto gyud umuduwa og basketball nang kanang yung aswang sa basketball yung banila no nga maski way pinudto may paniudto sa duwa og basketball nya na sila mga idol ba. Ang ilang idol si Michael Jordan, si Kobe Bryant, kinsa pa ng mga bantog nga mga player karon sa NBA, si LeBron James. Okay? Now, kung unsa sila kalipay kung ang ilang pagduwa mapariha kay LeBron James, nga natong pagtanaw kung unsa sila ka aswang mo ka sabi natin addict sa basketball, no? Now, fan sila kay LeBron James kung ang ilang pagduwa mapariha gyud kay LeBron James. Now, kung gusto sila mag-sulot og uniforme nga numero 23 o Lakers numero 23 LeBron James or number 23 Chicago Bulls, gano yun ana lipay na kay sila kay gusto gyud nila ang imahin ni Michael Jordan o ni LeBron James masunod. Now, kung ato nang ibalhin sa espirituhalon nga bagay, dapat mao mo na itong kalipay nga ang atong kinabuhi nga isama sa kay Ginoong Jesucristo. Kay kita sumusunod niya kung sa tawahanon pa nga pag-istorya fans kita kay Kristo Jesus. Ato siyang idol. Siyang atong Ginoo. Hindi dili idol nga negative, kundi Ginoo ginato siya. Ato siyang agalon. We would like to be like Him. Gusto natong may sama kaniya. Unya, dili lang na nga ang atong kinabuhi will be like Christ, kundi nagakalipay kita tungod sa character sa Ginoo nga na atong na-experiensyahan. Okay? The character of God. Ang kinaugalian sa Ginoo nga atong nasinati. Okay? Nga ang Ginoo nato, sa una, sa kita kasabot sa unsa ang Ginoo. Sayop ang atong pagkinabuhi tungod kay sayop ang atong pagsabot kung kinsa ang Ginoo. Now, tandaan nato ni mga kaigsunan nga kung sayop gani ang atong paghangop kung kinsa ang Ginoo, sayop pud ang atong pagkinabuhi. Mo reflect gyud na nga kung sayop ang atong doktrina sa Ginoo, sayop po atong pagkinabuhi. Kung sayop atong theology ba, atong pagtuo sa Ginoo kung unsang Ginoo, sayop atong pagkinabuhi. Now, sa una, kung ang ato pagsabot sa Ginoo nga Ginoo holy, balaan lang, dili siya paghigugma, kahadlok ang atong ginapakita, hadlok at nga bunalan ko ni karon kay balaan. Sa usa naman ka extreme nga bahin, kung pagsabot na to nga ang Ginoo gugma lang, patuyang po ng tao kay di man isa kay Ginoo gugma, dawaton man ako ni. Dili man makatugyan ng Ginoo, di makatambog ang Ginoo sa impyerno kay gihugma man yang tanang tao. Dili na maupod, extreme po na. Pero kung nasabtan na nato ang Ginoo nato di ay balaan, at the same time nahigugma ka nato, balaan siya, tungod kay balaan siya, di siya makatutok sa sala.
Kailangan silutan niya ang sala. Kinanglan nga tagaan niya justisya ang atong kasalanan. Pero sa laing bagay, laing bahin, gugma ang Diyos. Unsa man niya nga silutan niya ang gihigugma niya. So ang iyang pagkahustisya, iyang pagkabalaan, o iyang paghigugma, nakita gyud nato diha sa cross. Kay diha sa cross, si Kristo gisilutan para sa atong sala. Kay hustisya man siya, may sala nga iyang silutan. Pero imbis nga kita ang silutan, siya ang nagpasilot nato. Si Kristo ang nagpasilot nato. Kay gihigugma man kita niya. Dili man kita gusto nga makaangkon sa o makasinati, makatagamtam sa kapungot sa Dios. So siya ang nagsakripisyo para kanato. So ang paghustisya ug ang pagkapagigugma sa Dios nakita nato sa sakripisyo ni Ginoong Kristo. Nya kana nga balanse nga nga kinaugalian sa Dios. Holy siya, at the same time love siya. Karakter sa Ginoo. Nakapalig-on ka nato nga ang atong Ginoo dili mo biya nato, dili matapos or way pagbugto niya pagigugma kanato. Ang kinaiya sa Ginoo tinubdan na sa atong kalipay, di ba? Sa Roma 5:11 gibasa nato na ganiha nga nagakalipay kita pinaagi sa atong Ginoong Kristo, pinaagi nga nahibalik kita sa maayong relasyon sa Dios. Okay? Nahibalik atong relasyon sa Dios, ang Dios nga amahan diri no sa Romans 5:11 sa later portion ini nga bersikulo. Unya sa Pilipos 3 naman naay giingon ni Pablo dinha nga apan kita ang may tinuod nga ilhanan nga mga sumusunod kita sa Dios tungod kay nagasimba kita kaniya pinaagi sa Espiritu Santo ug malipayon kita sa atong pagkahiusa kay Kristo Jesus. Wa kita magsalig sa mga tulumanon o sa atong mga binuhatan aron kita maluwas. Now, diri malipayon kita sa atong pagkahiusa kang Hesukristo. Ang Diyos nga anak naman gi-mention diri. Sa Roma 14:17, ingon niya dinhi, kay ang gingharian sa Diyos dili mahitungod sa pagkaon o pag-inom, kundi mahitungod sa matarong nga pagkinabuhi, maayo nga relasyon sa usag-usa, o kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. So kaning tulo ka bersikulo nga akong gibasa, Roma 5:11, Pilipos 3:3, Roma 14:17, nagahisgot ni sa tulo ka persona sa Trinity, sa Trinidad, nga diha kita nagakalipay. Ang Kristohanon nga kalipay na anapasad sa itong Ginoong Amahan, sa Ginoong Anak, sa Ginoong balaan nga Espiritu. Now, sa niini nga mga rason atong mapangutana, igo ba ni nga mga rason nga makahatag ka nato og espirituhanon nga kalipay, di ba? Gipasiguli kita sa Ginoo na kitay kinabuhi nga walay katapusan. Okay? Ang atong kinabuhi gidihon nga mahima kita ni Kristo, ug ang Ginoo ang iyang kinaiya, ang iyang character nga gipaila ka nato, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo, nga kini ginapahayag sa Biblia nga naglihok kining tulo ka persona in one, isa-usa ka Dios para mapasad ang atong kaluwasan, para mapasiguro ang atong kaluwasan. Mao niya ang seguridad nato nga nakahatag nato kalipay. Dugangan pa ni unsa pa man ang makahatag og
rason nga malipay ta. Dili lang ang gihimo sa Dios kanato kaluwasan o sa gihimo nato, kundi kung kinsa gyud ang Dios nga naila nato. Who God is. No? Ang promisa sa Ginoo, ang iyang character, mauna ang dili matarog nga pundasyon sa atong kalipay. Ang gihimo sa Ginoo ug ang iyang pagka-Dios, ang iyang kinaiya ba, ang karakter sa Ginoo, munang dili matarog nga pundasyon sa atong kalipay. Ang iyang pagkamatarong, iyang pagkabalaan, pagigugma, kaluoy, pagpasaylo, ug ang tanan nga mga kinaiya, gitawag nato na attributes, nakahatag ka nato og kahupayan, comfort, nakahatag ka nato og security, di ba? Kay ang Diyos nga nagpadayag sa Biblia, may relasyon kita. Ang mga sirkumstansya nagbalin-balhin, di ba? Nagbalin-balhin ang sirkumstansya. Na panahon nga nakay trabaho, pero pwede po kuhaon ng trabaho, makasakit, di makasakit. Ang sitwasyon sa atong kinabuhi din sa kalibutan, dili na ito masigurado, pero naantay kasagurahan nga di ginato na di ginamagbago ang Diyos nato, di magbago. Ang gihimo sa Diyos ka nato, dili magbago. Ang kaluwasan nato nga gihimo sa Ginoo, dili magbago, dili mawala. Mao na nga ingon sa 1 Tesalonicos 5:16, sa tanan nga panahon magakalipay kita sa Ginoo. Na kini nga mga butang dili gi makuha sa bisan kinsa. Ingon pa ni Kristo sa Juan 16:22, kamo sama usab ni ana, karon naguol kamo, apan magpakita pa ako pag-usab kaninyo, ug labihan gayud unya ang inyong kalipay, ug walay gayon bisan kinsa nga makaagaw ni ana nga kalipay. So sa niining giingon ni Kristo sa Juan 16, mo ning panahon nga gitipon na niya ang mga apostoles sa upper room tung tapos ang panihapon ba, nagisgot na siya nga mamatay siya, ilansang siya, biyaan na niya mga apostoles. Pero iyang gisaaran din nga karon naguol ka mo, pero may panahon nga magpakita ako kaninyo. Human sa pagkabanhaw ni Kristo, nagpakita man siya, no? Ug naanag gyud kamo ni ana nga kalipay, ug di na namawa sa inyo. Manang istorya sa pagkabanhaw ni Kristo, di ba, nagtago-tago ang mga apostoles, kay hadlok sila nga dakpon sa mga Romano. Gipanghanting sila, no? So, pero sa panahon nga nabanhaw si Kristo, napakita sa ila, ang ilang kahadlok na bayluhan gyud to kalipay. Bis nang mahadloko na sila, sobra na sila kamalipayon. Di na sila mahadlok mo wali sa pulong sa Ginoo, bisan pagprisuhon sila. Kay buhi ang ilang Diyos. Mo na atong gitindugan po nini nga udto o kanunay. Buhi ang atong Ginoo. Mo na nga daan gyud rason nga makalipay. Di bitaw panahon sa unang nakasugata ko problema sa bata pa ko nga pastor. Ang edad pa ko 26 o 27 anyos. Gikan pa ko sa Bible School. Tunga gyud ang simbahan. Kay nag-away ba ang may mga diakono nag-away. Problema nga simbahan ito sa una. Unya na-split, no? Na yung mga pamilya miguwa, nagsugod na silang simba niya. Siyempre ako, napiktuhan, bata pa ko, bago pa kong minyo po na ito, pami anak. Unya, naagyon ng panahon bitong nga mag-uul ka, kasurenderon ka, gitugot na sa Ginoo. Pero ang ako lang yung ibatunan nga wa ko magpadaog adtos pa na panahon sa discourage pagka di ko ma-discourage o mo surrender ba nga ingong Ginoo buhi ka nga Diyos, wa ka nagpiyong sa imong mata kay balukan ini nga problema o imo gining sulbaron nga problema kay di manikaya sa tao, di manikaya nako. So
bisan og naang hagit nga i-discourage ka na amang yawa nga magsisulsul nga ngano magwanta ka pa man nganong imo maning antuson ako pa nimo biyaan na nimo ani man lang ang dangatan nimo sa pagpangalagad nimo, no? Kana pagtitasyon nga gibiyaan nimo imo profesyon, gibiyaan nimo imo trabaho mayo para lang magalagad sa Ginoo. Kana nga mga pagtintal sa yawa ba nga di na ka malipayon aron di ka na malipayon sa pagalagad sa Ginoo. Pero na may kamatuoran nga buhi ang aton Dios. Ang aton Dios di man magbalhin. Yung ba si Jesus dili pariha gikan sa una, karon ug sa umaabot. Di man magbalhin ang atong Dios. Ug tinuod yun sa usa ka tuig kapin gitubag sa Ginoo akong pag-ampo. Kadtong mga pamilya miguwa namalik ug ang simbahan nagtubo, gubuon ginuguba na mo ang bongbong kay nagsubra na may di na may paigo, gi-extend na namo. So sadya ng simbahan kay nag-revive ba. Doon ay revival na kinabuhi na init na kayo mga Kristohanon sa nabalik ang relasyon sa mga Kristohanong nagaway-away kay tandaan nato ni no di biya nato kontra ang tao ingon ni Pablo sa Episo 6 nga wa kita na pakig-away sa mga nakita kundi sa mga di makita nato nga mga kaaway. So di nato kaaway ang atong igsoon, di nato kaaway ang tao. So mo itong mga panahon nga na tundok gilang Ginoo sa ako ang dili ko magbalhin, tutok ka lang kanako, di ka magtutok sa tao. Ang atong source sa kalipay nga ang Dios dili magbago ang iya character, ang iyang pagka-Dios. Mao na atong pundasyon nga mag-rejoice kita sa iya. Ang kalipay dili happiness, ha? Joy is not happiness, depende sa happenings. Dili artificial nga magpakita ng tanga malipay kita sa tao. Kini naagid sa sulod sa ato kasing-kasing na ang pagkakuntinto nga ato na angkon sa Ginoong Jesucristo o naata kaniya, nagbilong ta kaniya, kanang mga offer sa kalibutan mawala ra na. Pero ang atong Ginoo o ang iyang presensya sa atong kinabuhi o ang iyang mga gisaad dili na mabalhin, dili mawala sa tuwa, no? So dinhi lang kita kutob ining ato pagtuon ining section. Nautunta nga sa atong padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ako gining pag-ampo sa inyo nga makaangkon mong kalipay kanang bitong stereotype kanang bitong pangunahuna nato nga kanang mga tawo nga relihiyoso murag Biyernes Santo na ilang simod, no? Mo nay murag joke ba murag binuang nga istorya ba nga ang mga relihiyoso mga tao wa gyud kunoy kalipay kay murag Biyernes Santo na ilang itsura ang simod nagtimudhoy bud nagkasabot ba mo nagtimudhoy, no? Nga wa sila kalipay kay di man kahimuan di man kahimuan na, di makaadto dito, di makaadto diri. Unsa man ninyo pagkalipay, pero wala lang sila kabalo na ang tinuod nga Kristohanon nakaangkon siya kalipay nga di gyud niya ma-share sa di maintindihan, no? Sa one time nagproblema ko sa ako pag-eskwela niya. Ang ako manghod nagtanaw ba na ako'y problema sa pag-eskwela pa na ko Korea. Unya na may gitara sa dormitoryo. Gampo na ko paggabi unya kanta o mga worship song.
nag-share na siya sa mga classmate o sa iyang mga amigo dito sa kuan nga si Manong muro magproblema nga mauni ang iyang basig kay nakoy problema sa ako thesis ba sa gisulat sa una sa kolehiyo. Unya mo to yung testimony nga nabatian na nako nung ngano man nga malipay man nga na may problema, ngano man nga mura wala lang. So ang atong kalipay dili sa ay naangkon ako na nga butang. No. Dili sayop nga natay kwarta, dili sayop nga natay mga kabutangan ning kalibutan. Ang sayop ang paghigugma sa kwarta. Mo na gitawag nga root of all evil ingon pa sa 1 Timoteo 6. Ang paghigugma sa kwarta, dili ang kwarta ang problema. Mo na problema kung na kay kwarta kay mabalhin mga paghigugma sa kwarta. Dito na makamalipay sa kwarta, di na makamalipay sa naghatag sa kwarta. Munang di kita kwarta sa Ginoo. Kay mahadlok ang Ginoo nga mabalhin ang atong paghigugma sa kwarta. Now, mauna nga kung ang atong kalipay nasa Ginoo, bisag kuhaon ng mga butang, no? Natay kwarta, okay, kung wa kalipay nato sa Ginoo. Natay sudan, malipay ta, kung wa malipay gyapon ta. So ang atong gihambing o tamod nga tinubdan sa atong kalipay ang Ginoo ra gyud. So salamat gyud kayo dinhi nga udto sa inyong attention o sa pagpadayon. Ako nagampo nga dili lang ko nagatudlo sa inyo nga something nindot pamatian, kundi may kadabuhi gyud sa inyong kasing-kasing nga makita sa uban nga lain gyud ning Kristiyanon kay nay kalipay nga malipayon sila. Malipayon sila nga bisag nanang kahimtangan, malipayon sila. So inatunta ang mao nay testimonyo. Kung makita kamo sa inyong asawa, makita kayo sa inyong mga anak, lain gyud ng testimonyo kung tinuod ka nga Kristohanon. So dinhi na kutob o daghang salamat.